जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग एवरीवन मु लिपुन आपण मानकु लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज हूँ डिसेम्बर मास 21 तारीख सोमवार। तो आज सकाल कौन टॉप न्यूजेस रही आपण मो वीडियो रे आपण मानक बताइबी। वीडियोटी शेष पर्यंत देखा सहित समस्त वीडियो गोटे लाइक करंतु, समस्त तले नाली कलर सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु, कारण जहाँ भी लेटेस्ट अपडेट रहा आपण मैंने सर्वप्रथमे देखिपारे। तो चलतु आजिकार टॉप न्यूजेस कौन रही देखी ना। तो देखो प्रथम अपडेट रही आज राज्य 338 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होती। सुस्थों मिसाई मोट सुस्थों संख्या 3,21,647 को वृद्धि पाई, जहाँकि राज्य स्वास्थ्य और लोक संपर्क विभाग तरफ सूचना रही। 2 नंबर अपडेट रही डिसेम्बर मास 21 तारिख में देखा महाजागतिक दृश्य 400 वर्ष पर खूब निकटतर हेबे बृहस्पति आउ शनि, जहाँकि घटना सोमवार राति घटव। दुई ग्रहर परिधि मध्य 0.1 डिग्री व्यवधान रही सूचना रही। जीवन काल मध्य घटना थरे घटी था कहले भूल हेबनी, जहाँकि 21 तारिख सूर्यास्त पर आकाश में 45 मिनिट रु 60 मिनिट पर्यंत यह दृश्यमान हेब बोली सूचना रही। बृहस्पति स्पष्ट भाव देखा बेले शनि पछरे हल्का भाव दृश्यमान हेबे बोली सूचना रही, जहाँकि प्रति 20 वर्ष ग्रह माने परस्पर निकटवर्ती होता, जहाँकि एथर अति पाखापाखि जहाँकि आसी जाइथिबारु खाली आखिरे मध्य देखा जाई पारियो बोली सूचना रही। 3 नंबर अपडेट रही बहु चर्चित परी हत्याकांड घटना जन को स्वतंत्र तदंतकारी टीम एसआईटी गिरफ्त करिछि। आज अभियुक्त को नयागढ़ पोस्को कोर्ट रे हाजर करा जिवो। अभियुक्त विरुद्ध 376 ए 376 ए बी 364 302 201 धारा रे मामला रुजु होईछि, हेले अभियुक्तंकर ना एसआईटी पक्षरु प्रकाश करा जाई नाही। कोर्ट रे दाखर पर ना पदा को आसिबो। एसआईटी पक्षरु केवल सूचना दिया जाइछि जे गिरफ जनक हेउचंती नयागढ़ जिला जदुपुर गाँव बोली सूचना रही। 4 नंबर अपडेट रही बॉलीवुड प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती स्वास्थ्यावस्था शूटिंग सेट रे रविवार हठात असुस्थ हो पड़ा। खबर पाई सिविल हॉस्पिटल डाक्तरी टीम घटनास्थल में पहुंची तांकर स्वास्थ्य अवस्था परीक्षा करथिले। डाक्तर कहवा अनुसार एवं मिथुन का अवस्था स्थिर रही। स्वास्थ्य खराब थी हेतु मिथुन को शूटिंग को बंद रखा जाइछि। 5 नंबर अपडेट रही आभ्यंतरीण ओडिशा रे प्रबल शीतर लहरी आसंता 3 दिन जाए जाड़े थरिब ओडिशा बोली सूचना रही, ताकि आगामी 24 घंटे 5टी जिले में प्रबल शीत पाई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। मयूरभंज अनुगुल झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ बरगढ़ जिला पाई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। तो सेहीपरि 11टी जिला कोरापुट कंधमाल बालेश्वर केन्दुझर बौद्ध सोनपुर कलाहांडी नुआपड़ा ढेंकानाल कटक देवगढ़ पाई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि बोली सूचना रही, जहाँकि आसंता 3 दिन प्रबल ठंडा हम ओडिशा रे, तेणु समस्ते सतर्क रुहंतु। 6 नंबर अपडेट रही भारत में जारी रही कृषक आंदोलन निया विदेश में जलिबारे लागिलानी। विदेश में बास करुवा प्रवासी सिख संप्रदाय भारत में रोकथुवा निजर संपर्कीय कृषक मानक पई चिंता प्रकट करिसंती। कानाडा अमेरिका रे रोकथुवा सिख माने जाके मामला रे विरोध करिसंती, जाके एबे ब्रिटेन में रोकथुवा पंजाबी माने मध्य कृषकों समर्थन में प्रधानमंत्री श्री मोदी माँ को एक आवेगभरा पत्र लिखिचंती, कहिसंती पुओ को टिके बुझाओ बोली। 7 नंबर अपडेट रही भारत में कोरोना महामारी सबुठारु अधिक प्रभावित होता महाराष्ट्र, जहाँकि एबे भी राज्य उपर विपद टली नाही। एथिरु रक्षा पाइबापी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बड़ घोषणा करिसंती। आगामी 6 मास पर्यंत मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक करिसंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जहाँकि मुख्यमंत्री कहिसंती आगामी 6 मास पर्यंत राज्य में सर्वसाधारण स्थान में मास्क पिंधिबा अभ्यास में परिणत होगा दरकार। 8 नंबर अपडेट रही स्मार्टफोन बिक्री रे नुआ रेकर्ड, जहाँकि 2 मासरे भारतीय माने किनिचंती 4 कोटी 40 लक्ष फोन। सेप्टेम्बर अक्टोबर देश में 4 कोटी 40 लक्ष स्मार्टफोन क्रय करा जाइछि बोली सूचना रही। 9 नंबर अपडेट रही शेष होगापी जाउछि 2020 वर्ष। नुआ वर्ष आरंभर प्रथम दिन बैंकिंग सहित जड़ित काम परिवर्तन होगापी जाउछि, जहाँकि आपणक उपर सीधा प्रभाव पकेइबो, जहाँकि जनवरी मास पहिलारू 50,000 अधिक चेक ट्रांजेक्शन उपर पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगापी जाउछि। तो फल थरे चेक जारी करिबा परे अकाउंट होल्डर बैंक सहित निजर तथ्य देबे। खाताधारक देइथिबा सूचना मुताबक चेक्र फास्ट पुष्टि हम से ठीक कि भूल, तापर चाहिए प्रक्रिया आगू बढ़िबो नहले बढ़िबनी बोली सूचना रही। ता छड़ा आरबीआई नुआ वर्ष में कंटाक्टलेस डेबिट कार्ड डेबिट क्रेडिट कार्ड एवं बिना पिन ले यूपीआई आदि लेन देन लिमिट की 2000 रु 5000 पर्यंत बढ़ाई देइछि बोली सूचना रही। तो जहाँकि
ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପହିଲାରୁ ଏହିସବୁ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। 10 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ 5ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଋଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଦିନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାମିଲନାଡୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସମେତ 5ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଋଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାକି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 11 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଅଳିଆ ସଫା କରିବାକୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ଭରିବାକୁ ଏକ ଭଲ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଯାହାକି ଅଳିଆ କମ୍ ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟିଯିବ। ଯାହାକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଳିଆ ସଫା କରିବାକୁ କଲ୍ୟାଣ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି 5 କିଲୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ବଦଳରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କୁପନ୍ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଯାହାକି ନୂଆ ଯୋଜନା ଯାହାକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 12 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷାଙ୍କ ଏତଲା ପରେ ଏତଲା। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ବର୍ଷା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି କଟକ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତଲା। ତ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ ସହିତ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ପୁରୁଣା ଭାଇରାଲ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିଜିପିକୁ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 13 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 46,810 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 51,060 ଟଙ୍କା ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ସୁନା ଦର ପୁଣି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 14 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି KGF ଚାପ୍ଟର 2 ବା KGF 2 ଯେଉଁ ଆସୁଛି ପାର୍ଟ 2ର ଯାହାକି ୟାସ୍ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଆଉ ଅଦର୍ସ ତାଙ୍କର ସୁଟିଂର ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତ କେବେ ଫିଲ୍ମ ଆସିବ ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। 15 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ପୁଣି ଆତ୍ମାହୁତି ଧମକ ଦେଲେ ପରୀ ବାପା ଅଶୋକ ସାହୁ। ଯାହାକି ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଣେ ଗିରଫ ପରେ ଅଶୋକ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ରାଲିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଗିରଫ କରିଦେଲେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ରାକେଟକୁ ଧରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ଧରି ନ ପାରିଲେ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନ କରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 16 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲା ମହାନଦୀ ବନ୍ଧର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। 4,000 କୋଟିରୁ ଯାହାକି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। 6,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। 17 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକା ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ 5 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସପ୍ତମ ବେତନ ଲାଗୁ, ଅବସର ବୟସ ସୀମା 62 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି, ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ସମସ୍ତ ଯାହାକି ଅଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଅନୁଦାନ ଦେବା, ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଭିତରେ ସପ୍ତମ ବେତନ ଯାହାକି କମିଶନ ସୁପାରିଶ ନେଇ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। 18 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବଦଳିଛି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧୀଙ୍କର ରଣହୁଙ୍କାର। 9ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଯାହାକି ଅନୁମୋଦନ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଦଳ କହିଲା କେନ୍ଦ୍ରର ଅବହେଳା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଦିଗରେ ବାଧକ ସାଜିଛି। 19 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରର ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଷୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ 25ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହାକି କ୍ରମରେ ଚାଷୀ ସୋମବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ଥଳରେ ଦିନକ ପାଇଁ ରିଲେ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନଶନ କରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 25ରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିୟାଣାରେ ସମସ୍ତ ରାଜପଥରେ ଟୋଲ୍ ନ ଦେବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।